welcome them to our organization. Not me. May I request all of you to please stand up in the honor of these persons, please. Yes. ताली बजाने के लिए. Sir, I'd like you to have on the stage. Oh, okay, please, all of you, let's sit down. Sir, please call our esteemed guest to for the program. Please, sir. Good morning, everybody. I respect guests from the bias, and it is a big opportunity for you and me also to listen very fantastic career programs and very gorgeous words from the chief guest today. Actually, what I know, Dr. B.P. Misra, he is the director of entrepreneur development Odisha, means how to develop an entrepreneur. When people are thinking jobs, he is thinking how to provide manpower to provide the job. So today he is present and he will address you how to be a good entrepreneur. What is entrepreneur? How to be a good entrepreneur. And the chief guest today, Dr. Swami. So what I know, every word of this sentence is very powerful for your career. Very, very big opportunity for you and me also. So never lost this time and never lost this word, because this opportunity comes rare in your career. In my life also I have seen, when I started my career, I did not get a very good people to encourage me. But on the behalf of myself, I am asking every day many people. Because I am asking, there are many relatives, non-relatives, they are also come for you, everybody harassed me. So that harassment, I have taken my positive. মুখে শুনে যে যে মতে মনা করতে তো লাইফে কিছু করে ফেলবো, যে কথা কিছু হবনি, because we are from a village area. I completely came from a village area. যেতবে কটকের পাদা দাবা in 1997 আমাকে ভাষণে পচাতে নি, যাহাকে পচালে আমাকে নেগেটিভ কথা কইতে. You cannot believe nowadays those people told me the negative voice that time. Every word I remember today. And I found last 10-15 years, they people are coming, their son doctor is coming to my organization from my institution. Please guide me, my student, my son or daughter. And many faculty members, those are my teachers. That time they told me, you cannot do anything. Teachers never come to the student. Come class the teacher come to Kochi, they are like a teacher. It is a very wrong message to the student. जो टीचर होते कोई कला तो किसी को रिफर दूँ, मुझे कुछ 4-5 वर्षों पूर्व पेपर आने देते फाटल आने देते हैं. That teacher before 20 years told me, after 20 years came to my office, so sometimes in the job in the organization. So every experience in your life, take as a first step. Never harass you. Life में कोई promise करो, that everything is challenging. And every challenge you have to accept it. बहुत लोग को बहुत कथा कमिशन करेंगे. सब कहते ना. So think your career clear. Very easy to be a big person. Very easy to be good business. Very easy to success your career. बुझे? So I request everybody. This session is very very important. So I do not lose more time. First, I request to the guest today, he will bring in you from one stage to another stage, and every moment you analyze and forecast what will be your future. So I promise, most of the month and most of the weeks will provide big favor
to guide you for your career. खाली पाठ पढ़िले किछि पाठ पढ़ा सहित किछि भगवान आशीर्वाद दरकार बड़ बड़ लोकंकर इनपुट दरकार देले जाई सक्सेस आसे. So this morning today is very very important for you. So please I request everybody, those are on mobile, please make a silence mode and listen carefully. So I commit again, every month you will face 2-3 new people who will guide you, and also request to the guest student, sir please guide to my students however they will be success in their career. Thank you sir. Thank you sir. Actually, sir जो कथा सर कहले सेटा था सर को जर्नी that he have seen a lot and he have stood for that. जे लोग कहते जे कमी किछि करि परिबनी ताकू प्रूफ कर देखबा that yes I have did something is a very great thing. And sir seriously we are very much thankful to you that you have created a beautiful organization and you are trying for making it. Okay, so moving ahead, actually today's session is all about motivation. आज तुमको किछि पाठ पढ़ाओ बिलीव किछि पाठ से तो मतलब नहीं खाता पेन से तो मतलब नहीं तमे बहुत आईटी इंडस्ट्री नो गेस्ट माने आस्थिबे ताको कथा सुनिबो बट टुडे सेशन इज वेरी स्पेशल. टुडे वी विल ओनली गेट मोटिवेटेड हाउ टू डू आवर जॉब परफेक्टली, हाउ टू डू आवर थिंग्स परफेक्टली एंड हाउ टू ग्रो अप इन आवर कैरियर. जोडा सुशांत सर कहले कि पाठ वाला हबनी वी रिक्वायर्ड आवर स्किल, वी रिक्वायर्ड आवर साथ आल्सो. अच्छा सर believe me, I want to give an example. By wearing this 12,000 piece of shirt pant and a blazer, still people say you are not doing good because you have not cut your beard or mustache or you have not haircut. But that is a self-motivation between me. Okay, I have wear 12,000 of piece of clothes and I have not shaved my beard and the mustache because I want to have a ponytail. That's my self-motivation. बुझिबला मी मु चुटकी बांधे जाऊ से मु चुटकी काटूंगी. That is my self-motivation. And these things are very actually today's session is like that only. You will enjoy each and every bit. तुमको जोना पड़िबो न दिगटा केमति बसिलो because sir our expectations are so high because it's last 7 days I have been listening from our chairman that a person will be coming तुमको एमिति motivation करिवे that you have to piss in your pants. That's the expectations we have from you sir today. And to introduce you, I have a very close friend of yours also as a guest, Mr. B.B. sir. Please come on and invite this person to the stage. Yes, sir, please. Thank you, sir. I am not here to give you any long speech. I am here just to introduce the honorable speaker of this morning. I am actually very eager to listen to his presentation because I have been enjoying his speeches over the last maybe 15 years, but every time I am still enjoying his presentation. So this is the crux of my association with him. Sir had been a faculty member in my institution when I was the principal in Institute of Entrepreneurship Development, and he has served many colleges. ASPM, he was the senior faculty, management faculty there. He has been a visiting faculty in Utkal University. He has been a faculty in almost all engineering colleges in the state. It is our proud privilege. It is a great pleasure for all of us that we have got Dr. Girish Prasad Swai. I will not spend more time introducing him. His presentation is sufficient to introduce himself. Thank you. I welcome honorable guest speaker, Dr. Girish Prasad Swai. Thank you.
आपको मतलब सेटिंग करिए पड़े So please give a big round of applause for our ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ନାଁଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଉପନିଷଦର ବାଣୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାଦ ନିବୋଧ ଆରାଇଜ୍ ଆୱେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟପ୍ ନଟ୍ ଟିଲ୍ ଦ ଗୋଲ୍ ଇଜ୍ ରିଚ୍ଡ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଆମର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ଟ ପଢ଼ାଯାଏ, every day in an African jungle, the weakest of the deer runs to the fastest of its speed, so that the fastest of the lion cannot catch it. And every day in the same African jungle, the weakest of the lion runs to the best of its ability, so that the fastest of the deer cannot escape from its grip. So at the end of the day, it is immaterial whether you are a lion or a deer. What matters, you must keep running. ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି, ଆମ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଚାକିରି କରିବି ତାପରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ ପଚାରିଲା ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ମିଳିବ? କବରସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିଲି କ୍ରିମେଟୋରିୟମ୍, କବରସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ମଣିଷକୁ କବର ଦିଆଯାଏ। କେବଳ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପୃଥିବୀରୁ ଚାଲିଯିବ। ଥିବା ଭିତରେ we must keep running to the best of our ability। ତେଣୁ ଆଜି ସାର୍ କହୁଥିଲେ introduce कला बड़े हमें केवल मोटिवेशन का पता कहियो। there is nothing serious about it। ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଯେ ଆଜିର ଦିନଟା ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନର ଦିନ। ଆଜିର ସମୟ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ସମୟ। ବଗିଚାରେ କଡ଼ିଟିଏ ଧରିଲେ ମାଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଫୁଲର। ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ଘୋଟିଲେ ଚାଷୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ କ୍ଷେତର। ଆଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ତାରିଖ ବଦଳିଲେ ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ନୂଆ ଆଶା ଆଉ ସମ୍ଭାବନାର। ଏ ବର୍ଷ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ତାରିଖ ବଦଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ବଦଳିଲାନି। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଆମେ କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ। ସକାଳ ହୁଏ, ଦିନ ବିତେ, ସଞ୍ଜ ନଏ, ରାତି ଆସେ। ଅଭାବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନୈରାଶ୍ୟ, ଦୁଃଖ ଭିତରେ ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଚାପି ହେଇଯାଏ। ତଥାପି ସବୁ ଅଭାବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଶିଖେ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖେ। କେତେ ବର୍ଷର କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ବା ଫାଇଟର ହେଇକି ବାହାରିଛୁ। ଆଜି କୁହାଯାଉଛି କରୋନାରେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା, ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପଛ ଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା। ଯୋଦ୍ଧାରେ ଆଗ ଧାଡ଼ି ପଛ ଧାଡ଼ି ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଥିବା ୱାରିୟର ବି ଗୋଟେ ୱାରିୟର। ମଣିଷ ଯିଏ ଲଢୁଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ହେଉଛି ଯୋଦ୍ଧା। ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଯୋଦ୍ଧା କି ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଯୋଦ୍ଧା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହୁ ଫାଇଟ୍ସ ଟିଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଆନ୍ ୱାରିୟର। ଆଉ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କବିତା ଅଛି ଜାଭେଦ ଅଖ୍ତରଙ୍କର। ଜାଭେଦ ଅଖ୍ତରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ଫେମସ୍ ପୋଏଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନର ଜେନେରେସନକୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ ଫରହାନ ଅଖ୍ତରର ବାପା ଜାଭେଦ ଅଖ୍ତର, ଆଉ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବାପା ସଲିମ ଖାନ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ନାହିଁ, ସଲିମ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ସଲମାନ ଖାନ, ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିଲେ ପୁଅ ଆସିଲେ। ହୁଏତ ଆଜି ପୁଅ ବେଶୀ ଫେମସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ପୁଅ ନାଁରେ ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ପିତା ବାସୁଦେବ ଜଣା ହେଉଛନ୍ତି। ବସୁଦେବ ଜଣା ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବଙ୍କ ନାଁରେ। ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସଲମାନ ଖାନଙ୍କର ପିତା ସଲିମ ଖାନ ଆଉ ଫରହାନ ଅଖ୍ତରଙ୍କ ପିତା ଜାଭେଦ ଅଖ୍ତର। ସଲିମ ଜାଭେଦ ମିଶିକି 1975 ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଶୋଲେ ରିଲିଜ କରିଥିଲା। 1975 ମସିହାରେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଶୋଲେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଠୁ ଭଲ ବଡ଼ ସିନେମା ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାରତରେ? ଶୋଲେ ଭଳି ବଡ଼ ସିନେମା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଶୋଲେ ସିନେମାରେ, ଆଉ ଶୋଲେ ସିନେମାର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ବି ଅଛି ଶୁଣିଥିବେ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରେକର୍ଡ? ଇଟ୍ ହାଜ ଏ ରେକର୍ଡ ଇନ୍ ଲିମ୍କା ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍। ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ତ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଫର୍ଦର ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି। ୟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରେକର୍ଡ? A cinema running longest time in the history of India in a single theater। ମରାଠା ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଗୋଟେ ହଲ୍ ଅଛି ବମ୍ବେର, ସେ ହଲ୍ରେ 40 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ସିନେମା ଚାଲିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ ଶୋ, ନୋନ୍, ମ୍ୟାଟିନି, ଇଭିନିଂ, ତିନିଟା ଶୋ ଲଗାତାର ଚାଲିଲା 40 ବର୍ଷ ଧରି। ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ। ଆଉ ସେ ସିନେମା ଲାଷ୍ଟକୁ କେହି ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ନଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବାଲା ଚଲାଉଥିବ, ଆଉ ସେ ପର୍ଦ୍ଦା ବାଟେ ଲୋକ ଦେଖିଦେଇ ଆସୁଥିବେ। ଗବର ସିଂ ଆସିଲା, ପୁଣି ପଳେଇଲା, ତାପରେ ଯିଏ ଯାହା କାମ କରୁଥିବେ। 40 ବର୍ଷ ଚାଲିଲେ କିଏ ଦେଖିବ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରେକର୍ଡ ରଖିବା ପାଇଁ ଚଲେଇଲେ 40 ବର୍ଷ। 25 ବର୍ଷ ସିନେମା ରିଲିଜ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ତାର ଡିରେକ୍ଟର ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଭୁଲ କେମିତି ରହିଗଲା। ବେଳେବେଳେ କେତେଟା ବ୍ଲଣ୍ଡର ରହିଯାଏ। ମୁଁ ଆଜି
सुशांत राउत सर विषय शुणुली आई वाज इन्स्पायर्ड जे निजर परिश्रम और अध्यवसाय बल अनुष्ठान निजर लक्ष्य पथर निजर लक्ष्य और साधन को बाध्य कर आगे जाती और एत जो बड़ युव संप्रदाय को से रास्ता देखी से कह जाए मो ब्राजिल कथा पढ़ा गला बेले से गोटे वर्ल्ड बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अच्छे ब्राजिल एवं चाइना काटापी जाऊँगी चाइना रे वर्ल्ड बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होची आपण सुनिथिबे हमर ओडिसा रे भी गोटे रेकॉर्ड अछि ओडिसा रे हिराकुद होची लॉन्गेस्ट आर्दन डैम माटी और पत्थर रे तयारी दीर्घतम बंध पृथ्वी एटलीस्ट एशिया ब्राजिल रे सेमती वर्ल्ड बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अछि इताइको जोटा को हमर आईबीबी ना सुनिथिबे फेमस इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशंस में तार टरबाइन इंस्टॉल करछथि अर्जेंटीना ब्राजिल चिली बॉर्डर में वर्ल्ड बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसाइको अछि इक्वास बोली गोटे फॉल अछि नायग्रा पर सेकंड लार्जेस्ट फॉल ता ऊपर से एटा देरी सुशांत राउत सर देखला पर मु से जो सेंटेंस पढितली माने पड़ला जे तार जो एंट्रेंस रे समस्त गला बेले की कहला हम के हेलीकॉप्टर रे जीवो सेठी हेलीकॉप्टर आपन नेकी से फॉल में तळ रे जीवो पुनी ऊपर को उठिबो पूरा लास्ट जाय जीवो जो टरबाइन लागि अब पुनी ऊपर को उठिबो और बुले समस्त गला हम ओडिसा लोक के डर कला काले हेलीकॉप्टर गଳି पड़िबो उठिबो नै से डर रे आ गधा बसिलु मु सेतोले से जो समय रे बोलुतिले मु पढी कोन कोन सब लिखा अछि आ तार एंट्रेंस रे गोटे लेखा मते बहुत भल लागिला आज सर को देखला पर मन पड़ला से कहती एवरी ह्यूमन बीइंग should be as big as this project and as humble as its builder प्रत्येक मनीष ये प्रोजेक्ट को महान होगा उचित और प्रोजेक्ट को तैयारी करके तापर नम्र होगा उचित सार को ड्रेस चाली चलन और ताकर नम्र स्वभाव देखिले ये भाभी परिबेनी जे एडा बडा एम्पायर को ठेया करछ इट्स एन एजुकेशनल एम्पायर पहले अतिथि हो आज ये कहानी कहवा पूर्व जोटा आपन कहउतली शैलरता कहवा पूर्व मो एति कहबी जे हम समस्त स्वप्न देखु किंतु स्वप्न को साकार करियो दिवा स्वप्न देखिवा रे कि खराब आपण जानछंती दिवा स्वप्नटा होती हम कहू सबले मुंगेरी लाल की हसीन सपने दिनर स्वप्न देखले कहती दिनर गोटे कोन स्वप्न देखु दिनर स्वप्नटा ही ठीक स्वप्न कारण आपण सचेतन अवस्था रे स्वप्न देखुछंती ताको साकार करिया पे चेष्टा करू सिद्धि भाई अंबानी कहउछंती धीरूभाई अंबानी का फेमस लाइन सपने वो नहीं जो आप सोते देखते हैं सपने वो नहीं जो आप सोने के बाद देखते हैं सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना dreams are not those that you see when remaining asleep dreams are